El Congreso de Estados Unidos aceptó financiar por 45 días al gobierno de ese país para evitar su cierre, pero sacó del presupuesto la entrega de fondos adicionales al gobierno ucraniano. Esto provocó revuelo entre muchos. Tanto el canciller ucraniano como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidieron a Washington reconsiderar la decisión, mientras que el presidente Biden dijo que esto no se podía permitir, pero aún así promulgó la iniciativa presupuestaria. El congelamiento, al menos parcial, de los fondos para Ucrania se da justo días después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski pidiera a Washington más recursos para su gobierno. También se da después de que analistas y medios estadounidenses alertaran desde hace varias semanas que la contraofensiva ucraniana no ha cumplido sus objetivos e incluso revelaran, como lo hizo recientemente el New York Times, que la matanza en un mercado en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, donde murieron 16 civiles, fue provocada por Ucrania y no por Rusia, como en su momento se denunció. The fact that the New York Times is now reporting this shows that there is a change in the narrative taking place. I think the day where Ukraine gets a free pass, where everything is blamed on Russia, nothing is blamed on Ukraine, is over. The world is starting to second guess its commitment to Ukraine. People are questioning whether or not they want to continue to pour billions of dollars into a war effort that can't be won. Ukraine's counteroffensive has been defeated on the battlefield. Ukraine's alliances are falling apart. There's a spectacular divorce with Poland taking place. Y es que el presidente de Polonia, gran aliado de Kiev, instó a Zelenski a no insultar nunca más a los polacos. Esto luego de que Zelenski criticara en la Asamblea General de la ONU la decisión de Polonia y de otros países europeos de suspender las exportaciones de cereales ucranianos hacia sus países. Además, el embajador polaco en Canadá exigió al primer ministro canadiense y al mandatario ucraniano ofrecer disculpas por ovacionar en el Parlamento canadiense a un nazi miembro de una unidad militar que asesinó a miles de polacos y judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pese a todo esto, la administración Biden asegura que no abandonará al gobierno ucraniano y que seguirá dando apoyo militar a Ucrania con la entrega de tanques Abrams que ya llegaron a ese país y con el entrenamiento de pilotos ucranianos para el futuro envío de aviones F-16. The M1 tank, the Abrams tank that's being provided, is not the most modern version, but even if it was, it wouldn't matter. There's only 31 of them. Russia will destroy them all, including all the Ukrainian crew members inside those tanks. The same thing with the F-16 fighters. These are not the most modern variant of the F-16s. These are old F-16s that have already surpassed their life. They're actually falling apart. That's how bad they are. They're very difficult to maintain. Any Ukrainian pilot that gets inside of one of these F-16s will die as soon as they take off. That's the reality. The United States, however, along with their European allies, will continue to support Ukraine to the last Ukrainian. We don't care about the Ukrainian soldiers that are going to die. We don't care about the Ukrainian pilots that are going to die. All we care about is that this war is continued in an effort to weaken Russia. We are sacrificing Ukraine for a policy goal of bringing down Vladimir Putin's government. I think the people of Venezuela understand what it means to be targeted by the United States for regime change and how it has failed. Según medios estadounidenses como el New York Times y voceros del Ministerio de Defensa de Rusia, en estos 3 meses de contraofensiva han muerto más de 70.000 efectivos ucranianos. Y como aún así no han logrado romper las líneas defensivas rusas, Estados Unidos decidió enviar a Kiev armas prohibidas o limitadas por la legislación internacional por sus graves efectos en la población civil, como las bombas de racimo y las municiones con uranio empobrecido. But it is a heavy, toxic metal. Now, it's very good at penetrating armor. That's why they use it. It's a very dense metal, and it's cheaper than tungsten. Tungsten can be used as a penetrator as well, but tungsten is very expensive. And so this is the cheap way of killing enemy tanks. The problem is that when you use depleted uranium and it hits the armor, it vaporizes. And this hard penetrating rod turns into minuscule particles, dust,
that scatter into the soil, into the air, and then it gets breathed in, and it causes cancer. It causes birth deformations. All you have to do is go to Iraq and see what has happened to the civilian population in Basra and Fallujah, where the United States used hundreds of tons of depleted uranium ammunition. Tens of thousands of children have been born dead, deformed. The unfortunate ones who live will spend their lives with these huge birth defects. The mothers of these children are dying from cancer themselves. So are the men. We are committing this horrific crime against the Iraqi people that is going to stretch on for decades because we deny it. We say it's not happening. But the proof is there. Y aunque crecen las advertencias de que este conflicto podría desembocar en una tercera guerra mundial, en una guerra nuclear porque los principales actores involucrados tienen armas nucleares, el presidente Biden resta importancia y asegura que la mayor amenaza que enfrenta la humanidad es el cambio climático. Joe Biden, with all due respect to the president, is an idiot for saying this. Nuclear war is the single most dangerous thing facing the world today. You live in Venezuela, you say, we don't have nuclear weapons. How could it possibly impact us? I guarantee you this, if there's a general nuclear exchange between the United States and Russia, every Venezuelan will die. Every Venezuelan will die. Everybody in South America will die. Everybody in the world will die. Nuclear warfare is the single most dangerous threat to the world's existence. And the fact that the American president doesn't see it as this means he's the most dangerous man in the world. Estados Unidos ha entregado a Ucrania más de 100.000 millones de dólares solo en este año y medio de guerra abierta. Pero para el presidente Zelenski esto no ha sido suficiente y esa actitud ha irritado a muchos. Por ejemplo, el exsecretario de Defensa británico llegó incluso a decirle a Zelenski, no somos Amazon. Y el magnate Elon Musk recientemente se burló del mandatario ucraniano en sus redes sociales al colocar una foto de este mandatario con un mensaje que dice: cuando han pasado 5 minutos y no has pedido $1.000 millones en ayuda. Mientras en Ucrania y en Estados Unidos cada vez hay más personas que exigen una rendición de cuentas, una auditoría que permita conocer hacia dónde va todo ese dinero que se envía al gobierno ucraniano, porque bastantes problemas hay por atender tanto en Ucrania como en Estados Unidos.